Acha do sagri do chung bai kurung mane tuma karon ingke teman bagi nang Facebook go fai ne 120 jona tei tei ni phone subai jamana tei ne do sagari bahai ko. অব ইনকে পুইলাগো ইনকে চুংতো 120 জন এডিসি যে আনলিগেল ভাবে যে জব ক্লাং মানে অবনো তুই চুংকুডো কেস ফাইল খাইকা কাইসা যিনি আটা বিধান জমাতিয়ানি থ্রুতে খাইরবো সঙ্গো কেস ন ইনকে তিনি 6 তারিখ তিনি হিয়ারিং তঙ্গো কেসনি সারিগো Chung bolte suba চুং বলতে চিনি দল noron dol suba. ক্লাব বদলনি অল টিম অর প্রেসিডেন্ট তঙ্গো হ্যাঁ আংতো চুংজে ত্রিপুরা শিকলা বদলনি বিসিঙ্গ চুংজে ও 2 তারিখ 5 মিনিট পরে আং 2 তারিখে তো নগো ফাইকা পারাও ফাইফাইখা পারাও ফাইফাই মানে পরে আং 3 তারিখে বিলনিয়াগো টাউন খিসা সামন্তংমান বাগै থাঙ্গা ইনকে ও টাউনनि ফাই সাকাং হর ঠিক 7টা অনুমানিক 7টা রক বাজি খানা ও 7টা রগো ফাইপ্रो লামাगो বড় আনো মাখাং রগরি খাগৈ বড় ফাই আনো এটেক খাইকা এটেক খাইও বলতে বড় শুধু বংনি সমু অবনো যে এডিসি গভর্নমেন্ট যে 120 জন চাকরি তলামানে নিনি তামো প্রবলেম নতাংগৈ বারবার ফেসবুকও ফাইনা নাং বারবার ফেসবুকও সিনা নাং বারবার মুং কাयै বা এভিডেন্স লাগৈ তাংগৈ উসুক মানে নিনি প্রবলেম তা ইনকে আনি প্রবলেম করে আনি নগ মাইয়া ফোনো আনি ফ্যামিলি মাইয়া ফোনো কোনো প্রবলেম করে আনি প্রবলেম অবনো যে ও জব মানে তুই তাংগৈ এমডিসি ইএম নি নগ থানা নাং জব Acha je borok khani samane ke sabo. বরকে ত্রিপুরা মুঠানি ঠেংরাং রক Acha. ত্রিপুরা মুঠানি গুন্ডা বাহিনী রক অব বিজেপি বে কম্পেয়ার খানাইয়া ডাইরেক্ট বিজেপি হাইনো রাজনীতি বড় এডিসি গভর্নমেন্ট নিব কয় তারিখ কব হাই এটা খাইছা 3 তারিখ 3 তারিখ 3 তারিখ 2 তারিখ প্রেস মিট খাইকা 3 তারিখ না এটা খাইকা 3 তারিখে এটেক খাইকা আনো বজরাও হাই अब तो निनी ओ बिलोनिया बाई चिनी आनी पाराव फाइमा जागा किल्ला किल्ला जसमरा और कैसा एकदम लामा चिकन खाई तंगो अब सिक्रेट लामा ता माने शॉर्टकट आनी नक बाई शॉर्टकट इनके और तो बइनी नक रकबो करै लामा बुकिसा माने अंगता इनके ओ जागा बरो हाईवे रूट कान्द्र तंगै आनो अबते खाइका हरो दे बरो हरो ओय हरो साता गो हरनि 7टा र बाजि खाता इंगे बंगनी दिमान काइसानो बरो फोन तिखलाई दि फोन निनि फोन नाइनाय हि साव इंगे आनि तो फोन 2 टाका गो आं फोन एकटा याफाइ रखाव आइफोन याफाइ रखा इंगे बरो आं वान सुका बरो चेक रखाय कोनो माया इंगे फोन किफ्ले रगानो हि बरो तो रलिया डाइरेक्ट बुखोय रखा अपडेटा बुखोय रखा बुखोय रखा बरो खरा बस तंग बरो 10-12 जन कानाय बुमु रखे बुमु रक बा मखां रक नसि सिनि मखां तो सिनिलिया एक्चुअली अब तो मखां सिनिया माने बा केबनो बुमकाई तो साइमांग लाख हाइपनो बखा एतदिन आं बतिप्रा मुठानि सामुखाई फाइमा बा साउथ डिस्ट्रिक्ट नि बाजानागे सामुखाई फाइमा बा आं खरकसा खुरकसुलाय सिनिमांखा इंगे समयंखा इंगे जतो सानाय आइसे इंगे 120 जना जेतलांगि तंगजांमानि आबनो तीन रकक संमानि जे आबनो बाय अटैक खाइजागो इंगे नरन थानिके ताम प्रूफ दं जे 120 जना आबो इलेगल तलांगमानि बा मानखा हनैनाय अब हाइफोन प्रूफ रदे प्रूफ दंगो बरक तो अलरेडी जॉइनिंग रखा जे मांखा एमडीसी नि नुखुंने बरक मैक्सिमाम बरक रो जॉइनिंग रपाइखा इंगे बरक तो एडिसी गवर्नमेंट तो गवर्नर न साव बरक ओ कॉन्ट्रैक्चुअल रंगनो से रेगुलर खायै जॉब तलांगो माने रेगुलर खाय रखाय हि सावता इंगे आनि सुमु इंगे जों तो पारा तंनाय बरक रबले इंगे पारा तंनाय रक तो ब बरक जॉब खाय ब बरक चाकरी खाय खाया जों जतो साइमामले इंगे इदानिं बिसिङाव बफ्रो कॉन्ट्रैक्चुअल खायका बा बफ्रो निनि रेगुलर खाबा इंगे चिनि सुमुंते जों आरटीआई खायमाने ब बरक थिंमुदन रिपोर्ट रयासनो एडिसी गवर्नमेंटा इंगे जे मान माने अब कबिनो चिनि अरबो एविडेंस मोटामोटी तंगोनो अब डेटा इंगे फोन सिमिन बखना निनि सागर रगो तांखा महाय तांया आंनि सागरगो तांलिया बरक फोन सानका आं फोन रखा फोन बुखै क्लांखा ओ जॉबनि व्यापार कोनो ता सादि सिरिं तंदि अबतेरा वार्निंग द रखाता बर अच्छा फोन के बुस्थु दामनि मा फोन अब आईफोन 13 आईफोन 13 अब तो आंला माने बालखा आई थिंक 6 months रंग हाता Nga ke nang tabok tam khainai tam ya prisanai
Yapri to chini naharmung kaisano chini naharmung ge chung corruption against khorang tisana age buti sai phayo ge corruption bisingo oboto next generation chini je student pori tongnai boni future ni byapar boro usu horsal nini private tuition nagai advertise nai pori phaimani rok of the high government no tiprasane hamgrai khainai he government jodi of the high sikla rok bai bemani hai khayo inge next generation rok pori tongoi to kuno phaida ongnai ang khakhaya tang inge je job langma rok joto channel ni bisingte se thango inge kuno to manai moton ani to wansungma bo kre obone bagai chung sikla rok ne bobishono na habai chini movement khainai chung nangke adc government khumlongo thange donna rosinai ang nongni media ni through tai ob message kaisana rona mongsugo all tripura ni jara sikla rok tongnai jara buddhijibi borok tongnai borok jotto chungmar baksa pal baksa kai movement samilong phaito hi ang bongno ekdom yakbai অনুরোধ khaijago মানে নিনি কংনি মতে এনকে তাবক যে 120 জনা সেবক তলাং মানে আবো ইলিগাল কে তলাঙ্গই তাবক যে সানাই রন পুরো ফুংনাই রন আমাকে বুজাগই তকদাগই বা মানে রক সবাই জাগই তংখা হাইতা এনকে তাবক নিনি অ মানে সবাই জাগ মারনলাই কোনো ইয়া প্রেসনা এবা বা থানা রগ থানা মাহাই কোনো দে ওয়ানসগই তং ang obro tiete kuno khaina bu nailiya je khaima ka khaika ana to actually adc government ni bisingte ani kebongma achievement nong jakaise ani upor fake allegation lagaijak ani upor 1gc ni case khaijak ani upor phone bukhok jajak te ar kebongma satai kok kore ute rong no inge je khaina bu khai tongtho je sana bu sai tongtho obono ti ang kuno wansuma bu kore ani cinta babna inge kaisa no chini movement te next generation no thinang ni bagai jung khorang ti sanai acha ni bu mungke tam jung tako ani bumu akas tripura ang south district ni khoroksa social worker acha do bele bele hambai asuk jorar man bagai aw tai nini thinanggo jung nini bagai tai chaitok make chaitok sawan do hambai गोथार केरमताइनो रोगसावै हास्तेनि ते हायगनि जत लोकरंनो खुलुमा ते हामजागमा याफारो बिसिबुरुमनो गोथार केरमताइ हहम ददमखि रायदा खाजाक तंबारगनो दैदुलै ख्लाइजखि तंगो हास्तेनि हामक्राय कामिनि हामक्राय लोगो हामक्रायनि बागै गोथार केर हहम ददमके ख्लाइजगो बिसिब्रुमनो गोथार केर मताइनो रोगसावै जतनि नक नुखंगो तंथक तंथुन हामारि फाइथुन जत बखाक हामक्राय हास्तेनि ओंथुन जों टीटीएडीसी डीआईओ